हेलो डियर स्टूडेंट्स जय जगन्नाथ पिलाने सब प्रिपरेशन जोरसोर रे चली ना प्रिपरेशन को जोरसोर रे चलै नियंतु कारण हम पाखरे बे आउ समय नहीं अल्प समय रहिला हमर खूब शीघ्र आदर्श एंट्रेंस एग्जाम हेबाकू जाउची तो पिला माने जेउ माने भी आम चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करने सह वीडियो जो वीडियो को तुम देखुच से वीडियो को लाइक करंतु तो पिला माने आज आम पढ़ा कौन मैट्रिक माप पद्धति ये गोटे इम्पोर्टाट चैप्टर पिला माने हला मैट्रिक माप पद्धति गोटे इम्पोर्टाट चैप्टर जोटा कि परीक्षा रे 2 रु 3 क्वेश्चन पचारे तेबे जदि एई मैट्रिक माप पद्धति पाठटी को तुम्हें एई चैप्टर टी को तुम्हें जदि ठीक से भल भाव बुझी नब तेबे तुमरो 2 रु 3 मार्क तुम्हें आराम इजिली करि परिबो। तो पिला माने देखो मैट्रिक माप पद्धति विषय रे पढ़िबा तुम्हें सब किछि किछि जानि थिबो मैट्रिक माप पद्धति विषय रे जेमिति कि किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर लीटर ना नहीं ए सब जानि थिबो केजी ग्राम ए सब जिनस को तुम्हें टिके टिके जानि थिबो। तो आज आमे आउ किछि आज ए विषय रे पढ़िबा। तो आउ गोटे कथा पिला माने वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु कि वीडियो मझिरे मु तुमको एमिति गोटे ट्रिक कहबी जा फल रे तुमे मैट्रिक माप पद्धति को गोटे किंबा 2 सेकेंड रे अति सहज भाव रे तुमे करि नै परिबो। 100% गारंटी दे कहूची पिला माने एही ट्रिक को व्यवहार करले तुमे अति कम रे 1 सेकेंड 2 सेकेंड किंबा 3 सेकेंड एतिकी भीतर ही तुमे प्रश्नटी रो उत्तर करि परिबो। तो देखो पिला माने वीडियो को आरंभ करिबा पाठ विषय पढ़िबा। देखो दैर्घ्य मापर विभिन्न एकक तुमे जानिछ पिला माने आमे जो दैर्घ्य मापुचंती जेमिति कि आमे गोटे पुस्तकर दैर्घ्य मापुचंती तेबे पुस्तकर पंथर दैर्घ्य आमे किपरि मापुचंती का साहाय्य रे स्केल साहाय्य रे तेबे स्केल रे केउ एकक थाए सेम ही थाए ना नहीं सही परी कोनसी स्थान रु जदी आ गोटे स्थान को स्थानर दूरता जदी आमे मापिबा केउ एकक रे मापुचंती मीटर एकक रे मापुचंती ठीक ना नहीं। तो देखो पिला माने आज आमे सही विषय पढ़िबा। 1 किलोमीटर पिला माने तुमे समस्त जानिछ 1000 मीटर ना नहीं बा 1 मीटर को आमे 1/1000 किमी मध्य कहि परिबा भग्नांश रे मध्य लिखि परिबा नचेत आमे ताकू दशमिक रे मध्य लिखि परिबा हला पिला माने जदि पिला माने हमरो वीडियो टिके स्लो लागुची तेबे तुमे वीडियो को फास्ट करी देखिनी हला 1.25x रे किंबा 1.5x रे तुमे देखि परिबा हला। तो देखो 1 मीटर आमे जानि छंती 100 सेंटीमीटर बा 1 सेंटीमीटर को आमे कोन कहबा 1/100 मीटर केमिति कहलो पिला माने जदि 100 सेंटीमीटर रे 1 मीटर हुए 1 सेंटीमीटर रे केते हबो एई 100 टी सेपटे जाई हरण रे परिणत होई जिवो 1/100 बुझिला सेही परी एटा मध्य 1000 मीटर 1 किलोमीटर 1 मीटर एई 1000 टा एपटा आसी हरण रे परिणत होई जिवो बुझिला। तो 1 मीटर आमे 1/1000 किलोमीटर मध्य आमे ताको कहि परिबा ताको आमे दशमिक रे मध्य प्रकाश करि परिबा बुझिला पिला माने। तो देखो सबु बेले मन रख पिला माने मैट्रिक माप पद्धति रो प्रथम एकक हला पूरा सर्वप्रथम एकक हला बा पूरा अति लास्ट रे एकक हला मिली अति क्षुद्र मिली आउ एमे जेउ एकक रे नउचंती से एकक नै परिबा जेमिति मीटर लीटर ना नहीं ग्राम हला
ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକକ। ତ ଦେଖ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକ ହେଲା କ'ଣ? ମିଲି। ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକକ ହେଲା ମିଲି। ମିଲି ପରେ ଆସିଲା ସେଣ୍ଟି। ସେଣ୍ଟି ପରେ ଆସିଲା ଆମର ଡେସି। ଡେସି ପରେ ଆସିଲା ଆମର ଯାହା ଏକକ ଥିବ ଆମର, ହେଲା, ଯାହା ଏକକ ଥିବ। ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିନେଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଙ୍କରେ, ଯାହା ଏକକ ଥିବ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଯାହା ଏକକ ଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଡେକା। ପୁଣି ଆମେ ଏପଟେ ଆସିବା ହେକ୍ଟୋ। ପୁଣି କିଲୋ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଏଟାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ବକ୍ସ କରିନେଉଛି, ଆକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ। ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ହିଁ ଟ୍ରିକ୍ ବାହାର କରିବା, ହେଲା, ଏ ବକ୍ସକୁ ନେଇ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପଢିବା 1 ମିଟର 10 ଡେସିମିଟର। ଦେଖ ଏଠି ଦ୍ରବ୍ୟମାପକର ଅନ୍ୟ ଏକକ କ'ଣ କହିଲା? ମିଟରରେ। ଯେମିତି 10 ମିଲିମିଟରକୁ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟିମିଟର କୁହାଯାଉଛି। 10 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ଗୋଟିଏ ଡେସିମିଟର କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? 10ଟି ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକ ହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଡେସିମିଟର ବନେଇବେ, ହେଲା। ସେହିପରି 10ଟି ଡେସିମିଟର ଏକ ହେଲେ ବା ମିଶିଲେ ସେମାନେ 1 ମିଟର ବନେଇବେ। 10 ମିଟର ସେହିପରି 1 ଡେକାମିଟର। 10 ଡେକାମିଟର 1 ହେକ୍ଟୋମିଟର। 10 ହେକ୍ଟୋମିଟର 1 କିଲୋମିଟର। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ 1 ମିଟର 10 ଡେସିମିଟର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବା 10 ଡେସିମିଟରକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଦେଖ 1 ଡେସିମିଟର 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ନା ନାଇଁ? ତେବେ 10 ଡେସିମିଟର କେତେ ହେବ? 1ର 10 ଗୁଣା ହେଲା ଇଏ, ତେବେ ଆର ମଧ୍ୟ 10 ଗୁଣା ଇଏ ହେଇଯିବ। ତ 10ର 10 ଗୁଣା କେତେ ହେବ ଆମର? 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 1 ଡେସିମିଟର 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 10 ଡେସିମିଟର 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଯାହାକୁ ବି ବୁଝା ପଡୁନାହିଁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିପାରିବ, ନଚେତ୍ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ କେଉଁଠି ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି, ହେଲା। ତ ଦେଖ ସାଧାରଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଲୋଗ୍ରାମ, ଗ୍ରାମ, ମିଲିଗ୍ରାମ ଏକକରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଦ୍ରବ୍ୟର ମାପରେ ମିଟର, ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଜିନିଷ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସିଏ ନିକିତିରେ ତଉଲି ଦେଇଥାଉଛି। କେଉଁ ଏକକରେ ସେ ତଉଲୁଛି? କିଲୋଗ୍ରାମ, ହେଲା। କିଲୋଗ୍ରାମ, ଗ୍ରାମ, ମିଲିଗ୍ରାମ ଏଇ ଏକକରେ, ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଓଜନ ମାପର ଏକକ। ସେହିପରି ଭାବେ ଦେଖ ସର୍ବକ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲା ମିଲି, ତାପରେ ହେଲା ସେଣ୍ଟିଗ୍ରାମ, ତାପରେ ହେଲା ଡେସିଗ୍ରାମ, ତାପରେ ହେଲା ଏକକ ଯୋଉ ଯାହା ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଓଜନର ମାପର ଏକକ କ'ଣ? ଗ୍ରାମ। ତେବେ ଏଇଠି ଗ୍ରାମ, ତାପରେ ହେଲା ଡେକାଗ୍ରାମ, ହେକ୍ଟୋଗ୍ରାମ, ତାପରେ ହେଲା ଆମର କିଲୋଗ୍ରାମ। ବୁଝିଲା? ତ ଦେଖ 10 ମିଲିଗ୍ରାମ ଆମର ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରାମ ହେବ। ସେପରି 10 ସେଣ୍ଟିଗ୍ରାମ ଆମର ଗୋଟିଏ ଡେସିଗ୍ରାମ ହେବ। 10 ଡେସିଗ୍ରାମ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ବନାଏ। ସେହିପରି 10 ଗ୍ରାମ ଗୋଟିଏ ଡେକାଗ୍ରାମ ବନାଏ। ସେହିପରି 10ଟି ଡେକାଗ୍ରାମ ବନାଇବ ଗୋଟିଏ ହେକ୍ଟୋଗ୍ରାମ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ସେହିପରି 10ଟି ହେକ୍ଟୋଗ୍ରାମ ଗୋଟିଏ କିଲୋଗ୍ରାମ ବନାଇବ।
तो पिला माने वीडियो को एपर्यंत देखिदेबार धन्यवाद। वीडियोर आउ किछि समय पर मु तुमको से ट्रिक टी बतैबी। से ट्रिक अनुसार तुमे माने अल्प समय रे कर नै परिबो प्रश्नर उत्तर हला। तो देखो एतिकी रे समस्तक डाउट क्लियर रहिला। एबे आगो को बढ़िबा। चलो देखो पिला माने एबे आसिला मैट्रिक माप पद्धति रो केतेक प्रश्न उत्तर। तो एठी आमे सेही ट्रिक को अप्लाई करिबा। देखो मु कोन कहिथिली जेते बेले आमे प्रश्न करिबा सेते बेले मु बतैबी कहिथिली। तो देखो ट्रिक डा कोन 1 मीटर केते सेंटीमीटर। प्रथमे आमे कोन करिबा आमे सीरियल वाइज मने रखि देथिबा मिली तापरे सेंटी तापरे डेसी तापरे डेसी सी अर्थात लिखि देथिबा हला। एडी डेसी लिखि दबो ले तुमे जानि नेबो डेसी तापरे मी तापरे डेका तापरे हेक्टो तापरे किलो हला। एतिकी तुमे मने रखि परिबो। तो देखो एठी गोटे ट्रिक हला 1 मीटर केते सेंटीमीटर। प्रथमे जेउ जिनिसटी दे पचारिछि नै एठी जहा देइछि सही जगह रे तुमे संख्याटी पकै नबो। देखो जेमिति की 1 मीटर देला अर्थात कोन मीटर स्थान रे तुमे 1 को रखि नबो। बुझुछि पिला माने। तापरे देखो से पचारिछि कोन केते सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जगह रे तुमे 0 पकै नबो। तापरे मझिरे जेते सबु स्थान अछि सेही सबु स्थान रे तुमे 0 पकै नबो हला। तबे देखो 1 मीटर हमरो केते सेंटीमीटर बाहरिला 100 सेंटीमीटर। बुझा पड़ला पिला माने अति सहज ट्रिक। गोटे सेकेंड रे आमे 2 सेकेंड रे बाहर कर लेले ना नहीं। तेबे 1 मीटर हमरो 100 सेंटीमीटर हला। सेही परि देखो 2 नंबर प्रश्न 1 मिलीमीटर केते सेंटीमीटर। देखो एठी पुणी 1 मिलीमीटर कहला। प्रथमे कोन कहिछि 1 मिलीमीटर मिलीमीटर स्थान रे 1 लिखि नियो। बुझुछि पिला माने। तो देखो तापरे केते सेंटीमीटर पचाछि सेंटीमीटर जगह रे 0 पकै नियो। तापर देखो जेते बेले 1 रो बाम साइड रे 0 रो अवस्थिति आसे बा 0 पका जाए तेबे सेही 0 पाखरे जहा पचारिछि देखो सेंटीमीटर पचाछि ना सेंटीमीटर पाखर 0 पाखरे ही आमे गोटे दशमिक बिंदु देई नबा हला। तेबे गोटे मिलीमीटर 1 मिलीमीटर गोटे मिलीमीटर हमरो 0.1 सेंटीमीटर। बुझिला पिला माने। आर उत्तर कोन हबो आर उत्तर हेबो ऑप्शन बी हला। आर उत्तर ऑप्शन बी ठीक हबो। बुझुछि तो पिला माने। तो चलो नेक्स्ट जीवा देखो 3 नंबर प्रश्न देखो। 3 नंबर प्रश्न कोन पचारिछि 1000 मीटर केते किलोमीटर। किलोमीटर कहलो 1000 मीटर केते किलोमीटर। आको आमे कोन दीटा उपाय करि परिबा। गोटे आमे कोन मने रखिथिबा उपाय अर्थात कोन 1000 मीटर हमरो गोटे किलोमीटर होछि। जदी मने रखि नथिबो तबे आमे कोन करिबा तबे आमे सेही ट्रिक उपाय आपणैबा हला। मीटर एठी मीटर डेसीमीटर हेक्टोमीटर किलोमीटर हला। तो देखो जदी आमे मीटर जदी गोटे मीटर केते किलोमीटर पचारि था आमे कोन करथांदे 000 एठी दै थांदे किलोमीटर जगह रे दशमिक पकै थांदे 0.001 होइतांता किलोमीटर तिकी किमी। तेबे एठी से कोन कहिछि 1 मीटर पचारिनी 1000 मीटर पचारछि। तेबे कोन आकु आमे 1000 रे गुणी नबा।
ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ମନେକର 2.4 ଆକୁ ଯଦି ଆମେ 10 ରେ ଗୁଣିବା ତେବେ କ'ଣ ଏଇ ଦଶମିକଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଡାହାଣକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ଯଦି ଆମେ 2.4 100 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା ତେବେ କ'ଣ ଦଶମିକଟି ଏକରେ 2ଟି ଶୂନ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ 2ଟି ସ୍ଥାନ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଏଠି ଉତ୍ତର ଆସିବ, ଏଠି ଉତ୍ତର ଆସିବ ଆମର 24, ଏଠି ଉତ୍ତର ଆସିବ ଆମର 2, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘୁଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଥର ତ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଶୂନ ରହିବ ହେଲା 240। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ସେଇଭଳି ଭାବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ଇଏ ମଧ୍ୟ 1ରେ 3ଟି ଶୂନ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ 3ଟି ସ୍ଥାନ ଘୁଞ୍ଚିବ, ଗୋଟିଏ 2ଟି ଏବଂ 3ଟି ଅର୍ଥାତ୍ 1ର ଡାହାଣ ପଟେ ଦଶମିକ ଲାଗିବ। 1ର ଡାହାଣ ପଟେ ଦଶମିକ ଲାଗିବା ଯାହା ତାକୁ ମଧ୍ୟ 1 ଲେଖିବା ତାହା। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତେବେ 1000 ମିଟର କେତେ କିଲୋମିଟର? ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର। ଅପସନ୍ ଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଚାଲ ଆଉ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା ଫଟାଫଟ। ସେହିପରି ହେକ୍ଟୋମିଟର କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? ବାହାର କଲ। ମିଟର, ମିଟରର ଡାହାଣ ସାଇଡ୍ କ'ଣ ଆସିବ? ଡେସିମିଟର, ଡେସି ଲେଖିଦେବ, ତାପରେ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାପରେ ମିଟର ମିଲିମିଟର ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଏପଟେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଡେସିମିଟର, ଡେକାମିଟର, ହେକ୍ଟୋମିଟର, କିଲୋମିଟର ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଠି ସେ କ'ଣ ପଚାରୁଛି, 1 ହେକ୍ଟୋମିଟର କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୂନ ପକାଇ ନେବା। ତେବେ କେତେ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ଆମର? 10,000 ଅର୍ଥାତ୍ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଆମର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ବାହାର କରିନେଲେ ନା। ଏବେ ଆମେ ଯେତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସେତେ ଆମର ସ୍ପିଡ୍ ହେବ ହେଲା। ତ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, 1 ଡେକାମିଟର କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? 1 ଡେକାମିଟର, ଡେକାମିଟର ସ୍ଥାନରେ 1 ଲେଖିବା, ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ। ତେବେ ମିଟର ଆଉ ଡେସିମିଟର, ଏଠି କେତେ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ଆମର? 1000 ଉତ୍ତର ଆସିଲା। 1000 ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନା ନାଇଁ? ତେବେ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ମଧ୍ୟ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, 1 କିଲୋମିଟର କେତେ ମିଟର? ଏଇଟା କହିଲ ପିଲାମାନେ, କିଲୋମିଟର। ଦେଖ କିଲୋମିଟର, ଏଠି କିଲୋମିଟର ସ୍ଥାନରେ ସିଧା ଆମେ 1 ଲେଖିନେଲେ। କେତେ ମିଟର? ମିଟର ସିଧା ଆମେ ଶୂନ ପକାଇ ନେବା। ତେବେ ମଝିରେ ଆଉ 2ଟି ଶୂନ। ତେବେ 1 କିଲୋମିଟର 1000 ମିଟର ହେଲା ଆମର। 1 କିଲୋମିଟର 1000 ମିଟର। ବୁଝିଲା ପିଲେ? 7 ନମ୍ବର ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ କେତେ ଗ୍ରାମ? ଗ୍ରାମର ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଲା କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଲା 100 କେଜି ବା 100 କିଲୋ ହେଲା। 1 ଟନ୍ ହେଲା 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ। 1 ଟନ୍ 1000 କିଲୋ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ 100 କେଜି, 1 ଟନ୍ 1000 କିଲୋ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତେବେ କହିଲ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ କେତେ ଗ୍ରାମ ହେବ ଆମର? 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ 100 କେଜି ହେଉଛି ଆମର। ତେବେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଦେଖ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ କେତେ ଗ୍ରାମ? ତେବେ କେଜି ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ 100 ପକାଇ ନେବା, କିଲୋ ଜାଗାରେ 100 ପକାଇ ନେବା। ପରେ ଆମେ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 0.000 ଦେବା। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ 1 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମ, 1 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ବୁଝିଲା ତ? 1 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମ କୋଉଠି ଅଛି? ଉତ୍ତର ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଆମର ଉତ୍ତର, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର।
ସେହିପରି 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1 ମିଲିଲିଟର କେତେ କିଲୋମିଟର ସରି 1 ମିଲିମିଟର କେତେ କିଲୋମିଟର। ମିଲିମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ସର୍ବଶେଷ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁରା କ୍ଷୁଦ୍ର। ମିଲିମିଟର ଏଠି ଯଦି ଆମେ 1 ପକାଇବା ତେବେ କିଲୋମିଟର ଏଠି କେତେ ହେବ ମିଲି ପରେ ସେଣ୍ଟି, ସେଣ୍ଟି ପରେ ଡେସି, ଡେସି ପରେ ମିଟର, ମିଟର ପରେ ଆମର ଡେକାମିଟର, ଡେକାମିଟର ପରେ ହେକ୍ଟୋମିଟର, ହେକ୍ଟୋମିଟର ପରେ କିଲୋମିଟର। ତେବେ କିଲୋମିଟର ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଇନବା। ତେବେ 0.000001 କୋଉଠି ଅଛି 0 ପରେ କେତୋଟି ଶୂନ 5ଟି ଶୂନ 2 3 4 5 5ଟି ଶୂନ। ତେବେ ଅପସନ ଏ ହେବ ଆମର ଠିକ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ସହଜ ଅତି ସହଜ। ତ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 1 କିଲୋମିଟର କେତେ ମିଲିମିଟର କହିଲ ପିଲାମାନେ 1 କିଲୋମିଟର କେତେ ମିଲିମିଟର। ଦେଖ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ 1 ମିଲିମିଟର କେତେ କିଲୋମିଟର। ଏଇଟାର ହିଁ ଓଲଟାଟା ଆମେ କରିନେବା। ଓଲଟା ଅର୍ଥାତ କ'ଣ 1 କୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆଣି ନେବା ଆଉ ବାକି 000 ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମର କେତେ ଉତ୍ତର ଆସିଲା କହିଲ ପିଲାମାନେ 10 ଲକ୍ଷ। 1 କିଲୋମିଟର କେତେ ମିଲିମିଟର 10 ଲକ୍ଷ ମିଲିମିଟର। ତେବେ ଏଠି ଦେଖ 10 ଲକ୍ଷ ଅପସନ ଏ ହେବ ଆମର ଠିକ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ବୁଝା ଯାଉଛି ନା। ତ ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ 1 ମିଟର କେତେ ହେକ୍ଟୋମିଟର କହିଲ। ଦେଖ ସେମିତି ହିଁ ମିଲି, ସେଣ୍ଟି, ଡେସି, ମି, ତାପରେ ଏଇଠି ଡେକାମି, ହେକ୍ଟୋମି ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଠି କ'ଣ ପଚାରିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର 1 ମିଟର କେତେ ହେକ୍ଟୋମିଟର। 1 ମିଟର ମିଟର ସ୍ଥାନରେ 1 ଲେଖିନେବା। ହେକ୍ଟୋମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ 0 ଏଠି ଦେଇନେବା। ତେବେ 1 ମିଟର କେତେ ହେକ୍ଟୋମିଟର 0.01 ହେକ୍ଟୋମିଟର 0.01 ହେକ୍ଟୋମିଟର। ଅପସନ ସି ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 1 କିମି କେତେ ସେମି କହିଲ ପିଲାମାନେ। 1 କିମି କେତେ ସେମି। ଠିକ କିମି ହେବ। କିମି ଜାଗାରେ ଆମେ 1 ଲେଖିନେବା। କେତେ ସେମି ସେମି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି এই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 000 ପକେଇ ନେବା। ତ ଏଠି କେତେ ହେଲା 1 ଲକ୍ଷ। 1 କିମି 1 ଲକ୍ଷ ସେମି। ଅପସନ ସି ଠିକ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଚାଲ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 1 ଡେକାମିଟର କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର କହିଲ ପିଲାମାନେ। 1 ଡେକାମିଟର କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର କୁହ। ତ ଏଠି ଦେଖ ଡେକାମିଟର ସ୍ଥାନରେ 1 ଲେଖିନେବା। ସେଣ୍ଟିମିଟର ପଚାରିଛି ନା ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 0 ଦେଇନେବା। 1 ଡେକାମିଟର କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର 1000 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଅପସନ ସି ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଆମେ ଫଟାଫଟ କରି ନେଇପାରିବା 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 1 ହେକ୍ଟୋମିଟର କେତେ ମିଟର କହିଲ। ଦେଖ ମିଟର ଏଠି ମିଟର ପରେ ଡେକାମିଟର ତାପରେ ହେକ୍ଟୋମିଟର ନା ନାଇଁ। ତେବେ 1 ହେକ୍ଟୋମିଟର କେତେ ମିଟର ହବ ଏଠି 0 ଦେଇନେବା। ତେବେ 100 ଉତ୍ତର ଆସିଲା 100 ମିଟର। ବୁଝା ପଡିଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି 50 ମିଟର କେତେ ମିଲିମିଟର। 50 ମିଟର ଦେଖ 1 ଜାଗାରେ ଦେଖ 1 ଯଦି 1 ପଚାରୁଥାଏ ତେବେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ 1 ଲେଖୁଥିଲେ। ଏଠି କ'ଣ 50 ପଚାରିଛି ତେବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ 50 ଲେଖିବା। ମିଟର ପରେ ଡେସିମିଟର ଡାହାଣ ସାଇଡରେ ପରେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପରେ ମିଲିମିଟର ନା ନାଇଁ। ତ ଦେଖ ଏଠି ମିଟର ଜାଗାରେ ଆମେ 50 କୁ ଲେଖିନେବା ଏବଂ ପଚାରିଛି ଆମର ଅଛି କ'ଣ
मिलीमीटर पचारि तेबे मिलीमीटर पर्यंत आमे शून्य शून्य देई नबा तेबे एठी 50,000 मिलीमीटर उत्तर आसिला बुझिला पिला माने तेबे ऑप्शन ए हेबो यार ठीक उत्तर। तो पिला माने एतिकी प्रश्न मध्य रे कार किछि डाउट नथिबो वेरी गुड पिला माने कार किछि मध्य डाउट नाही तेबे समस्त पूरा क्लियर हे गलो आ जे माने भी किछि डाउट थिबो वीडियो को पुणी थरे देखि नबो नचेत हमरो कमेंट सेक्शन रे हमरो डाउट को पचारिबो हला ए वीडियो रो कमेंट सेक्शन रे। तो पिला माने आजि पई एतिकी आमे कोन आ गोटे वीडियो रे आमे किछि मैट्रिक माप पद्धति ऊपर ही वर्ड प्रॉब्लम करिबा अर्थात कोन किछि प्रश्न आउ अन्य आउ किपरि प्रश्न आसे सेही विषय रे आमे पढिबा हला। तो पिला माने रहले आजि पई एतिकी जय हिंद जय भारत जय जगन्नाथ।